na. Ini-screw ko lang yan. Yan yung kasama niya eh. So, bali, iba kasi siya. Ilalagay mo yung wire dyan. Ito yun, nasira. So, tinanggal lang yan. Tsaka, nilagay itong takip. Ini-screw lang. Torque screw. Yan. Goods na. Okay, set. Meron pa yung right. Yung stock. Ito kasama sa replacement tsak takip para dyan yan. Pero, yun, ang goods.